Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Nastavljamo Hogwarts Legacy. Pre nego što krenemo sa igrom, lajkujte, šerujte video, subscribeujte se na kanal i uzite na Discord server, link vam je u opisu videa. Prošli put smo dobili pristup prostoriji koja se zove Room of Requirement. I sad tamo imamo neke zanimljive stvari koje možemo da koristimo. Ne moramo da idemo na sve strane da bi pravili napitke, da bi gajili te neke biljke koje kasnije koristimo baš za te iste napitke. I možemo da koristimo stočić koji služi za prepoznavanje neidentifikovanih nekih stvari. Sad, pre nego što krenemo sa igrom danas, ja bih da vam pokažem jednu stvar. Kad odete ovde na gear, tu možete da kontrolišete izgled vašeg karaktera i da gledate, na primjer, ne znam, koliko imate novca, to vidite verovatno svuda, ali najbitnije je ovo, na primjer, koliki vam je maksimalni health, defense, offense, a ove 3 stvari zavise od toga šta nosite na sebi. Sad ja sam se zeznuo u jednom od prethodnih videa, pa sam prodao sve te neke stvari koje sam skupio do sada. Na primjer, evo, možete da menjate, ne znam, kako vam izgleda ovaj štapić vaš, tačnije ručka na štapiću. Malo ima vizualnih bugova, ali ništa strašno. Sad ovo ništa ni ne utiče na to. Ništa ne utiče, ali na primjer evo imamo, da, cloaks and robes, ili ti ovi mantili, da kažem tako. Na primjer ima ovaj običan koji nema uopšte offense, ali ja ovaj koji koristim ima 5 za offense, znači dodaje 5 bodova na offense i malo vam je jači napad. Tako isto možete da menjate i ove druge outfite. Na primjer ovdje je defense 27 kad obučem bukvalno pidžamu. I perfect vest uniform, to je ona klasična školska uniforma, ali evo, ja ću da obučem pidžamu, možemo tako da igramo dalje. Eto, to sam htio da vam pokažem na početku videa. Sad, idemo na sljedeću misiju, koja je sa našim drugarom. Sad ćemo da vidimo tačno kako se zove misija. In the Shadow of the Undercroft. Misija je sa Sebastianom. To je onaj što smo ga upoznali u Defense Against the Dark Arts. Tamo smo ga upoznali na tom času. I sad treba da ga nađemo opet verovatno baš tu, kod te učionice. On je tu negde dole. Da vidimo gde je. Aha, tamo ispod. Kako se ide tamo? Ovuda verovatno. Jeste, evo ga. Znači nije on tu još. Treba da ga sačekamo. A vidite, sad se promenilo doba dana, sad je noć. I to sam isto htio da vam pokažem za prošli put. Kada otvorite mapu, tačnije... Da, ja mislim kada otvorite mapu, jeste, evo ga, pritisnete desni analog, baš ovdje što pokazujem, pritisnete desni analog i onda će on da vam ponudi da prebacite sa dana na noć ili sa noći na dan. Zavisi šta vama treba. To je, na primjer, trebalo za onu side misiju gde smo pratili sveće u zabranjenu šumu i gde smo tražili ono skriveno blago. Da vidimo što kaže Sebastian. It's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but
something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Malo mi je čudno da ni profesori ne znaju za tu prostoriju koja se zove Undercroft. Passage just here. Jel? It's well disguised. Bukvalno ovdje. Da, tu se završava prostorija. Aha. Ovo je neki sat. Vidio sam već nešto ovako, što može da se otvori. Samo da vidimo na koji način se to otvara. Znači, podesimo sat na određeno vreme i ove stvari ostale. A nemoguće da profesori ne znaju za ovo. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. Huh. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we... Dobro, znači treba da čuvam tajnu, jel te, ove prostorije. Daily. Revelio. Never been called. Dobro. Mogu da istražim prostoriju. Elegant shirt and tie uniform. I vidite, tačno onog stoji strelica koja pokazuje da li te stvari pomažu ili odmaže. Ovo sad ovdje piše Crimson Winter Coat, koji zapravo je kvalitetniji, verovatno, od onoga što trenutno nosim. Ajde već kad smo na toj temi bili na početku videa, baš da vidimo. Sad sam dobio prvi ovaj kao šal, nekver, i on mi pomaže, dosta mi podiže offense. Evo, stavit ćemo ga, izgleda malo onako čudno, da baš ne komentarišem. I ovako izgleda ono, ko da se spremio za spavanje. Znači strašno. I ovako ćemo i da nastavimo da igramo s njim. Ok, a ček, imam nešto još u gear. Da, imamo one pantaloni, košulju. Ne samo da vidim kako izgleda. Da, bukvalno kao poslovan čovjek. Ok, to nećemo da nosimo. Ovako ćemo. Kao da smo spremni na spavanje. Nadam se da mi neće kao profesori zbog toga dirati i izbacivati sa časova. Pošto je bilo u buliju. Gde vas jure oni redari ako uđete u školu sa nečim što nije školska uniforma. Nema ovdje ništa više izgleda. Ok. Evo što kaže Sebastian dalje. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Ok, svašta on sad to meni nešto ispričao, ali trenutna stvar koja mene zanima jeste ta zabranjena, jel te, to ste zabranjene magije. I kaže da vidimo. That's ridiculous, it does sound dangerous. Kaže, da li se ja slažem sa profesorima da je da nije prikladno da se uče
deca, odnosno učenici tim magijama. Ne slažem se. Proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. Dobro. I can teach it to you safely here. Znači, naučit ćemo neku magiju koja se zove Confringo. Take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Dobro. Ajde da naučimo Confringo i da vidimo šta to radi tačno. Okej, to je to. Sad ćemo da vidimo čemu to tačno služi. Ready to actually try it out? Dobro. Targets, though. Best to keep Ajde da stavimo Confringo, ovo je ono nešto drugo. Confringo mi izgleda kao Incendio. Mislim da je to zapravo, a to je long range. Da, Incendio je short range i moram baš ono da budem blizu. A ovo je long range. Možemo da zamenimo sa Incendijom. have a go at those candelabras. Both have their Okej. uses. Aha, da gađimo kandelabere gore. Nice work. Da upalim svetlo. It's a tad hot. You'll get. That's it. I think I've got it. Okej. Mislim da je Confringo dosta korisno. I sviđa mi se više nego Incendio, pogotovo što je long I range. enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Okej. Kaže da je ono adiktivno. I'm ready for more spells like this. Ajde da vidimo. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Čekaj bre, zar on nije rekao da je izgubio svoju sestru? Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. Možda je She's been stuck at home. mislio u fazonu da je izgubio tako što je izbačena možda iz Hogwartsa ili tako nešto. Meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me about the port key and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Aha, ovo sad ima veze sa našom glavnom pričom o port key, Gringotts i ostalo. Ona knjiga bez nekih stranica koje smo na kraju i našli. Da vidimo sad da li da mu kažem ili da mu ne kažem. Malo mi je sumnjivo je Sebastian. Ajde, neće da mu kažem. I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Okej. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Okej. Znači, nismo mu rekli stvarno sve. Izostavili smo dosta toga. Rekao sam mu da sam mu pronašao knjigu sa izgubljenim stranicama, ali mu nisam rekao da smo pronašli stranice i da smo pronašli taj neki važan, Hello, Sebastian. ne znam ja, da Wait, kažem, podrum. I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice.
Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Aha, da, ovo je Omines koji ne bi trebalo da zna za Undercroft, znači rekao je Sebastian da mu ne kažemo. Sad, ajde lagat ćemo ga. Room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you. Skontao je, naravno. Breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Ovo je neki, podsjeća me na Malfoja iz filma. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Ovaj lik je... Sebastian is going to get an earful about this. Nije baš prijatan. Reći ćemo tako. Prešli smo The Shadow of the Undercroft. Ok, da li sam levelova ili mi je ostalo nešto malo? Izgleda ostalo nešto malo za 14. level. Ok, ajde da vidimo šta nam je sljedeće na redu. Koliko znam imam jedan assignment. Jeste Professor Sharp's assignment. Kaže... treba da koristim Invisibility Potion. I drugi je da koristim Thunder Brew Potion against enemies. I reward za to je Diffindo, pretpostavljam, opet neka nova magija. Sad, da li ja imam uopšte išta od ovih napitaka? Ajde da vidimo. Kaže, Edurus Potion, Maxima, Focus, Invisibility Potion. Evo ga, s tim što ne mogu da ga koristim, jer nemam ništa od ovih te stvari s kojima treba da ga napravim. I Thunder Brew, purchase the recipe for Thunder Brew from J. Pippin's Potions. Ok, njega nemam uopšte, ne mogu da ga napravim, nego moram da ga kupim. S tim što imam 400 ovih zlatnika, tako da to sad neće biti moguće. Da vidimo, Profesor Garlic. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Aha, dobili smo sljedeću misiju. Tako da možemo na to da idemo. Professor Garlic assignment. Ok. Čekaj. The map chamber. Now that Professor Fig has returned, I'm excited to show him the missing pages and the secret map chamber I found below the school. To je to o čemu sam malo prepričao, ono što smo pronašli, jel te tu skrivenu neku prostoriju ispod škole i sad zajedno možemo da odemo sa Profesor Figom tamo. Tako da ajmo na to. Ovaj assignment za profesoricu Garlic, odnosno Beli Lukac, ćemo neki drugi put. Samo da vidimo. Astronomy Wing. I ja mislim da bi trebalo da se prebacim ovdje, jeste. Tu kaže Professor Fig's room ili šta je već pisalo. Office, nešto tako. Nije ni važno. Idemo da vidimo šta ćemo da mu pokažemo sve i kako će onda reaguje na to. Idemo ovdje. Ovo znači, ok, to je neko pisamce, to možemo pročitamo neki drugi put. Evo ga naš. Fig. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor.
So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Da. Znači sad smo obavestili, ali profesor Figa o svemu što se desilo. Inače, Fig znači smokva. To sad nije toliko važno. Idemo u map chamber, koji se nalazi ispod Hogwartsa. Evidently Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Da, on sad objašnjava šta se desilo tačno. Evo ga, map chamber, ono što smo pronašli pre nekoliko epizoda. Tu bi trebalo da se nalazi onaj profesor Rackham ili kako se već zove. Ono što je nekada bio, jeli, profesor na Hogwartsu i koji je isto tako kao i naš titelski Merlin primljen Hogwarts na 5. godini. Da, oni se sad tu dive kako to sve lepo bajno izgleda. Ali profesor Rackhama nema. Aha, nešto se dešava. This looks promising. Pretpostavljam da knjiga ide tu. Da. I sad, pošto je naša knjiga kompletna, nešto se dešava u map chamberu. Bukvalno se sklapa neka mapa. Ne zove se ovo za džabe map chamber. Pretpostavljam da ćemo imati mogućnost da vidimo... There's Hogsmeade. Aha. And over here... Hogwarts. Forbidden Forest. Aha, zabranjena šuma. Of course. Hogwarts. It's magnificent. Ok, znači mapa celog ovog sveta, da kažem, gde se mi nalazimo u igri. Možda se sada pojavi ovaj čovjek. Profa naš. If only you were here to see this. Ko to? Ne znam koga je mislio. Jeste, evo ga, profesor Rackham. Hello, Okay. Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. Da, sada mi je to sve jasno. Tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Da li se sećam penziv sećanja ili tako nešto? Ne sjećam se. I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Okay. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room,
none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Okej. Zanimljivo. It's not far. You may have seen it yourself. Da, mislim da sam video zapravo, da. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Okej, ajde da ga pitamo o ovom tornju, pa ću onda da vam ispričam šta je tačno sve rekao profesor Rekam, ako niste razumeli. I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Aha, okej. I'll find you at the Znači, krije svašta. Until then, Okej. be careful. And do not tell anyone where you're going. Znači ovako, završili smo sada quest koji se zove The Map Chamber. I sad ono što nam je ispričao profesor Rekam je sledeće. Znači, sve ovo do sada što smo uradili nisu bili nikakvi zadaci koji bi nam doneli neke određene moći, određena znanja i tako to. Sad madam Kogava priča nešto svoje. Aha, okej, imamo neki zadatak s njome, vjerojatno emisiju, ali okej. Sad, ono što sledi su upravo ti zadaci koji će nam dati svakakva znanja i pretpostavljam razne moći koje se definitivno ne uče na Hogwartsu, ali se mogu naučiti ovako, jer smo mi pronašli Map Chamber i posle toga verovatno sledi neka borba sa goblinima i neki da kažem rat, ali to ćemo tek da vidimo. Dobili smo već prvi zadatak, ne znamo još šta je, ali se nalazi u ovom tornju koji je severno od Hogsmeada. Znači ovde je Hogwarts, ovo je Hogwarts ovde, ovo vam je teren za Quidditch, ovo je ovde Hogsmeade i evo ga to ovde severno. Ja mislim da smo ovde bili zapravo u jednom videu, da smo prošli pored ili tako nešto. Ajde sad ćemo da vidimo gde se to nalazi. U ovom videu možemo da odradimo prvi zadatak, pa ćemo onda da nastavimo neki sljedeći put. Vidite, ovdje sam ja malo letao sa onim čudom, sa metlom našom i malo sam otključavao ove Flu Flames,
Tako da idemo na San Bakar's Tower. I odmah započinjemo sljedeću misiju sa profesor Figom. What are you up to now? Ovaj stub mi se obraća. Blue Flame. Evo ga, profesor Fig, šta me šapućeš koji je đavo i još sam ja došao ovdje danjom. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Aha, Ranrockovi ljudi su tu. No, it isn't. Percival Rackham's Trial, da. Suggest we use the disillusionment charm here. Okej. Ako ti kažeš tako. Ja samo što moram da podesim disillusionment. Ovako. I ovo ćemo da stavimo umjesto ovoga. Pošto mi to sad treba više nego ove stvari za conjuring. Tako. Okej. I sad treba da istražimo zašto su oni napravili kamp tu. Quickly now. Loyalist Warrior. Okay, reaching an enemy undetected allows you to cast Petrificus Totalus. This will permanently incapacitate a weaker enemy or significantly damage a stronger one. Izvinja kako to radim. Nisam siguran. And cast Petrificus Totalus. Kako to radim? Samo da ja vidim na koji način ja to radim. Petrificus Totalus. Ovo je Levioso, Accio, Depuluso. Ne. Incendio. Disillusionment, Lumio, Ripero. Dobro. Zazvao je mene profesora. Kako je to da izvedem? Difingo, Bombarda, Flipendo, Descendo. Ovo su sve zaključane ove. Nisam siguran kako to radim. Samo priđem. Petrificus Totalus. Okej. Well done. I roknuo sam ga sad. Sad je gotovo, a? To dođe kao, takedown. Bukvalno takedown. Okej. Sad ćemo redom da ih poskidamo ovako stealth. Ojoj. Ne, skontali su da je neko tu. Sad će tu da istraže, jeli? Op. Zakače se neki kamen. Tako. Ova dvojica ovdje stoje zajedno. Ne znam na koji način to da izvedem. Op. Ne. Uf. Dobro, skontali su me. To nije dobro. Udarit ćemo sa konfringom. Tako. Definitivno konfringo znači dosta. Čekaj. Nisu me vidjeli još. Okej. Vi me vama nisu skontali, a? Dobro. Loyalist Warriors. Što zvižde. Neverovatni su. Tako. Aha, nisu me ni ovako skontali, a? Opa, jeste me skontao. Okej. To je to. Collect. Skupimo malo para. I kaže investigate the goblin presence. Revelio. Ajde vidimo šta možemo da nađemo ovdje. Ovdje je ulaz u taj toranj. San Bakar's Tower.
A s druge strane je Accio. neka daska koja blokira vrata. I sad ovdje treba da istražim, a? Ne vidim ništa, ili mi samo pokazuje na sredinu ove kutije. Bože, kutije ovog kruga. Da nema ništa. Ovdje nešto možda? Ne, to je već sad tu izvan. Da vidimo. Možda nešto ovamo. Revelio. Nešto ima ovdje ispod. Mada nisam siguran da je to ono što nama zanimljivo. Kakve su ovo tačkice? A to me dovodi ovdje do sredine. Šta kaže? It can't possibly be a coincidence that goblins are here. What do they know about the tower? I need to look for evidence to explain why the goblins are here. Znači, treba da nađem dokaze zašto su oni tu. Čekaj, ajde, ovi su ovdje stajali. Aha. A ne, to je samo... Možda ovdje ima nešto. Search the tower and surround the... look for anything to do with the names. And why here? What you find here could be the key to goblin kind finally taking its rightful place in the world. Ranrock. Znači, spominju se neka imena za koje ne znam koja su to. I kao... Okej. Opa. Beži od mene. Tako. Ovog treba da zeznam sa... Čekaj. Treba da ga s ovim uništim. Tako je. Op. Dobro. Ovog treba sa ovom prvenom magijom, odnosno s ovim, jeli? Dođi vamo. Ok, znači, ajde sad da završimo borbu s ovim likovima. Tako. Znači, spomenju se neka imena koja ne znamo koja su i na što se točno misli. I kao, to bi pomoglo da goblini, odnosno njihova vrsta, dobiju pravo vreme, pravo, ne vreme, nego pravo mesto u ovom svetu koje zaslužuju. Da, toliko o tome da je zaključeno. An unlocking charm. Revelio. Very handy. No time now, but Treba soon enough we can work on it back. da istražimo toren sada. Zašto mi je ovdje... Opa! Aha. Ovdje ima nešto. Kako se beše to aktivira? Možda Lumos? Samo da vidim kako beše to ide. Lumos. I on aktivira Lumos? Ne, to ne ide tako. Ne. Ajmo mi gore. Ček prvo da skupimo ovo. Tako. Cerulean Rivet Gloves. Like that, it could be anyone. Znači ne znam ko je ovo. Ok, idemo gore. Čini mi se da ima još goblina sa zadnje strane ovog tornja. Ali oni nam sad nisu problem. Da vidimo šta ima ovdje još. Šta je ovo? A stvarno, pije čaj. Dobra fora. Ok. Ovo je neka metla. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Aha, znači ovo su začarane metle koje vekovima tu već čiste. Kaže nije video neku čaroliju pa je trajala toliko dugo. A, evo ga, profesora Kam. Ček samo da ja vidim da nema ovdje još nešto možda da se skupi. Pa možemo ovdje da pričamo s njim.
Ima. First year cap. Dobro. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Dobro. Kaže, treba da nađem ulaz Downstairs, near the entrance. za prvi zadatak. Kaže, tu se nalazi neki rezervoar one stare ili magije. Tako da to pronađemo. Ovdje ima nekih vizualnih bagića. Pretpostavljam to ono što sam ovdje video. Jeste, evo ga. Samo to nisam mogao da koristim malo pre. I sad možemo ovdje unutra. A evo šta je prvi zadatak. Pretpostavljam da nije nešto teško. Mislim, ne vjerujem da su za prvi... Što se dešava? Ne vjerujem da su za prvi zadatak dali nešto zeznuto. Ovdje ima dosta ovih vizualnih bugova. Mislim da ću definitivno posle ovog snimanja da reinstaliram Hogwarts Legacy. Nadam se da će to da reši problem. Complete Percival Reckham's Trial. In Gringotts and the restricted section. Da. Ovo smo već vidjeli jednom. Da nema ovdje nešto skriveno možda. Nema. Ajde da vidimo šta ima tamo. Postavljam da će biti ovdje sad neke borbe i takvih stvari. Što ovo izgleda lepo. Jako volim kod ovakvih igara kad se potrude oko nenormalnih detalja. Mislim, sad... Ko bi pogledao uopšte gore u ovome sada scenariju, jeli? Treba da idemo dole, a... Zašto bi iko pogledao dole? Ko je pogledao gore? Aha, ovdje ima stepenice, okej. Posljedno da ćemo tamo kad tad otići. Ćemo da aktiviramo nešto. Aktivirao sam most. Moguće da sad kreće neka borba. Nešto mi se crveni ovdje okolo. Ne znam šta to znači. Ovdje prolazim kroz neki portal. Ima ovdje ovih čestova. Volim to da skupljam. Ok, ovo daje samo pare, mada i to znači dosta. Treba će za one assignmente. 112. Za one assignmente za profesor Sharpa. Trebam da kupim kakve. Ok. Čekaj. Aha, ovo se spušta na tu visinu. Hoće li se ove statue aktivirati sada? Pa da se borim protiv njih ili šta će se desiti sada? Šta je prvi trial? Aha, ovo me navodi ovdje negdje. Dobro. More traces of ancient magic. Da, još
tragova ove stare magije. Tu nema ništa, vidio sam da je portal u sredini. Ajmo tamo. Ili ima ovdje još nešto možda? Nisam video. Ovdje chest. Veganweld potion, ok, to će biti korisno. Mogu bi zapravo da prebacim na Veganweld potion. Zar nema malo više toga? Čekaj. A gdje mi je Veganweld potion? A ne, Veganweld potion je dole i već ga imam 20 komada. Ok. Sam se zborio kako se to koristi, iskreno. Nadam se da mi neće trebati. Dobro. Nema ništa za sada. Ojoj. Već vidim što će da se desi. Čim dođem tamo do kraja. Ovi će da se aktiviraju sigurno. Kakva su ovo uskršnja jajca? Dobar dan. Da, baš tako. Tego, tako. Da, ovi opet skaču. Ajde, malo ćemo da iskoristimo Ancient Magic. Da olakšamo. Opa. Gađe ga s ovim. Stavio iza stuba. Koliko im skida ovo? Zapravo im dosta skida i ovo. Ok. Nisu neki snažni. Mogu ovo da skupim? Mogu. To mi je za Ancient Magic. Ovdje ima nešto? Ne. S druge strane, jeli? Da, ovdje ima platforma neka. Da, imali smo ovakve platforme kad sam išao u zabranjenu šumu. Ajde prvo da vidim šta ima dole. Da li možda ima nešto da se skupi ovdje? Izgleda nema ništa. Bez veze. Ok. Ajmo redom. Znači prvo privučemo ovo sebi. Tako. Ok. Gde sad? Tamo mogu da se popnem. Akio, tako. Aha, tamo i moram da idem, zato što je tako napravljeno. Gde sad? Aha, ovdje mi je Ancient Magic, ovdje treba nešto da aktiviram. Dobro, tu mi je sljedeći portal. Aha, evo ga neki cutscene. Nešto se dešava. Ok, nije mi baš najjasnije. Čekaj, sad ja mogu da prođem kroz portal, ali mogu i s ove strane da pređem. Čekaj malo. Samo sekund. Tamo gore ima nešto. Kako bih da vidim. Ima ovdje. Orc Quidditch gloves. Okej. Da, s ove strane ima nešto. Kad se pređe, i to ćemo isto da pogledamo. Veganweld potion, ok. Sad bih ja ovdje dođem na ovu stranu. Mogu da preskočim? What did that burst of magic do? Dobro, mogu. More statues. Ojoj. Ovdje ja trebam da idem, jel tako? Evo su. Ovo su ovi jači. Tako. Expelliarmus, dobro. Na njega ne mogu Leviosa, dobro. Na njega ćemo onda ovo čudo. Ok. Tako. Confringo mi je mnogo bolje nego ono prethodno što smo koristili, jer je mnogo jače i mogu iz daljine da ga koristim. Malo ove zajebancije. Sad ovo mi se čini kao nešto dodatno. Ovdje možda ne moram da idem. Da nisam siguran. Obzirom da je ovo trial, verovatno da
treba ovdje da se ide. I presume I'm looking for traces of ancient magic. Da, verovatno. Aha. Ga navodi me ovdje. Ok. Daj mi Akio. Znači treba ovdje da stanem na ovo. Ok, investigate. Aha, tu je portal. Dobro. Sad ima nekoliko ovih portala. Gdje ja da prođem uopšte? Tamo ne mogu da idem. Sad mi je baš najjasnije. Čekaj da probat ćemo ovdje. Šta se desi kad prođemo kroz ovaj portal? Seems I ought to explore this archway from both sides. Znači ja sam sad izmenio izgled prostorije kad sam prošao kroz taj portal. Vidiš. I sad mogu da idem dalje. Samo sekund. Ne. Sad ja treba zapravo da privučem ovo s ove strane. Dođi vamo. Ne, nisam ni trebao da se penjem ovdje, samo sam trebao da stanem bliže s one strane. Da privučem ovdje ovo. Daj ga vamo. Okej. I sad mogu da prođem ponovo kroz ovaj portal. Dobro. Ne ovako. Nego ovako. I poprem se opet ovdje gore. Tako. Dođi vamo. Stanem tu. I pređemo onda ovdje dalje. Ok, jedino ne znam šta se desilo sa... Ovo se pomera ovdje, ok. Šta bi se desilo da sam prošao kroz onaj portal pre nego što sam uopšte došao u ovaj deo? Ok. Ovdje isto ima nekih ratnika. Da vidimo... Op. Treba da ga uništim. Ovdje nisu toliko jaki. Za čudo Božje. Opa, beži odavde. Opa, malo me zvekno. Gađa sam ga uskršnjim jajima. Tako je. Pak su oni zli, mislim, ako je gađaš uskršnjim jajima, onda, ono, gađaš ih dobrotom, kažem tako. Beži u stranu, tako. Beži, odlično. Ajde bre, završi više karijeru, čekaj, ima ih još. Ovo su neki manji tamo, ili su samo daleko. Nisam siguran. Ovo su sitni neki. Pa fora s ovima. Mada su dosta jaki za svoju veličinu. Oj. Dobro, evo, uništio sam ga. Skloni se od mene, druže. Ili je nešto jače? Aha, okej. Tako. I još malo ovog da uništim. To je to. Okej, nema ih više ovdje. Sad šta ovdje treba da radim? Treba se prebaciti na drugu stranu. Investigate. Vratno će opet da se otvori neki portal. Da, tamo se otvorilo. Okej, idemo dole. Dobro. Sad kad prođem ovdje... smijem li da prođem ovdje? Ne izgleda. Aha, moram ovo da privučem. Čekaj, nije mi jasno. Što tačno treba da uradim? Možda sam samo trebao da pređem. Čekaj. Samo sekund.
Aha, izgleda treba da prođemo ovuda. Da preskočim samo na ovu stranu. Da. Now to see what's changed on each side of this archway. Prođi vamo. Preskoči tu, tako. Sad šta je drugačije? Drugačije je to što ja sad o nama imam manualku da se privučem. Dobro. Jako mi se sviđa ova fora sa ovim portalima i to kako se menjaju prostorije. Ali ima ovdje sad nekih ratnika? Ne vidim za sada. To može se uništi. Okej. Šta je ovo? Vegan potion. Ja to skupljam, a ne koristim nikad. Okej, čekaj. Ovo sad malo podsjeća na početak. Da. Mislim da se ovo drvo promenilo. Ja sam se bukvalno vratio nazad. Izgleda to i jeste trial. Ono da se preživi ta prostorija i da se ono prođe kroz sve te neke zagonetke. Da, to izgleda. Sad ćemo da vidimo da li ovdje ima još nešto da se radi. O, da. Don't like the look of this. Definitivno. Ajde bre. Beži. Tako je. Oj, sad ih ima dosta. Okej, ajde ovako malo da sebi olakšam. Đavo nije loše iskoristiti na ovim jačima. Ancient Magic, to mislim. Dođi ti vamo. Tako. I njega ćemo da uništimo. Vidiš, mogu sam da iskoristim njegovo oružje protiv njih. Tako. Gađaj ga s ovim. Tako. I još je ovaj ostao. Defensive sentry. Evo ga, gotovo. Okej, ovo je neki boss fight. Ovo će biti zabavno. To mi ne znači nešto previše. Joj. Kako se koristi Vegan Weld Potion? Aha, na dole stisnem. Okej. Fringo mi znači dosta. Pa čak mu i ovo malo skida. Dobro. Nije loše što imamo ovoliko ovih. Što se desilo ovdje. Okej. Daj konfringo, tako. Defensive Guardian. Znači ovo je sad neki boss fight, ono. Tako. Spelliarmus, dobro. Nije loše da ga razružam. I onda da... Ajde probamo Ancient Magic na njemu. Samo moram prvo da ga izudaram malo. Tako. Sam dobio dovoljno, nisam još skupio ovo. Tako. Sad imam dovoljno izgleda. Da li je moguće? Ajmo Ancient Magic. To mu je dosta skinulo. Destroy the orb as it is charging up. Možda mogu sa ovim... šta će da se desi? Verovatno sa Laviosom ili... da uradim. Sad ćemo da vidimo. Okej, nešto me gađalo sa strane. Okej, daj mi potion, tako. Čekaj da ga pustim da aktivira to, da probam te dueling. To. Uspeo sam. To? Ne, ovo je sa Akijom, treba da uništim. I još uvijek ima. Gotovi. Odlično. Prešli smo, rekao bih, prvi trial. What a relief. Slažem se. Izašao čovjek u pidžami da prošeta malo i mora se bori sa ovim čudom.
Ali ovo, dobro je fora ovaj pod što se mrda ovako. Another pensive. Aha, ovo je ovo sa sećanjem. Samo da vidim šta prvo ima. Blue Night Cap. Da li možda ima još nešto? Ne vidim ništa više. Ajde da vidimo šta ima ovdje. Percival Rackham's Memories. Šta će da zaplače? Da, bukvalno je zaplakao i napunio je tako ovu činiju. I sad mogu da gledam neka sećanja. Što je to bilo? Nešto sam dobio. Dobro, to je profesor Rackham i... Da li je ovo ona? Transfigure the world around you is remarkable. Što smo je vidjeli već jednom. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Zanimljivo sećanje. Znači ova neka devojka je izgubila svog brata i njen otac zbog toga pati. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. A čekaj, ovo je profesorica, da, Morganach. Da. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Znači, to je profesorica naša, dobro. Okej. Another memory. Pensive artifact. Sam dobio. Okej, ajmo napolje. Return to the map chamber. That must be the way back. Da. Znači, saznali smo da ona može da transformiše fizički svet, ali bi ona da uradi nešto više od toga. Jeli, pošto je otac bio, da kažem, bolestan zbog toga što je izgubio svog sina. Evo ga i Rookwood. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor. Rookwood. I've seen you before. Have I seen you before? Mislim da sam ga video ranije. Da. With Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. Baš tako. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial?
Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. Sad će da pauziraju ove zadatke. Of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go, Okej. Da vidimo što ima da kaže Charles. Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I... Koliko znam, ne. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Dobro. Ono što nam je Rookwood rekao je da ćemo posle svakog ovog zadatka dobiti neki artefakt koji treba da čuvamo i koji će nam pomoći da završimo naše putovanje, kako oni to kažu. Završili smo prvi sada zadatak. Za ostale su rekli kao da bi trebali da sačekamo dok se ne sazna šta se dešava sa goblinima i šta oni pokušavaju da urade. To bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Nadam se da ste uživali. Lajkujte, šerujte video, subscribeujte se na kanal, uđite na Discord server, pa se vidimo neki sljedeći put kada također nastavljamo Hogwarts Legacy.